अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की इस सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का आखिरी हिस्सा सुनते हैं। वो से इसकी मुराद जाहिर है वही लड़की थी जिसकी लाश कल सुबह हमें हाजी मुबारक अली के खेतों से मिली थी। मैंने वाक़ियात और शवाहिद का जायज़ा लिया तो समझ में ये आया कि 9 अगस्त की सुबह चीमो अपने घर से चचा सखी के घर पहुंची। फिर इसी शाम वो वापस अपने घर आने के लिए चचा के घर से निकली, लेकिन अल्लाह रखी के मुताबिक वो घर नहीं पहुंची। वो दोनों मियाँ बीवी यही समझते रहे कि चीमो सखी के घर में है और सखी वगैरह इस बात पर मुतमईन रहे कि लड़की वापस अपने घर चली गई है। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि चीमो के साथ जो भी वाक़या पेश आया था वो 9 अगस्त की शाम या रात को पेश आया था, क्योंकि अगली सुबह यानी 10 अगस्त को हमें मुबारक अली के खेतों में से एक अजनबी नौजवान लड़की की लाश मिली थी। मैंने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने से पहले एक बात की तस्दीक कर लेना ज़रूरी जाना। अल्लाह रखी, मैंने चीमो की माँ को मुखातिब करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी दुआ कबूल हो सकेगी। मुझे जिस लड़की की लाश चक जमाल के खेतों से मिली है, मैं इसका हुलिया बयान करता हूँ। तुम तवज्जो से मेरी बात सुनो और बताओ कि वो तुम्हारी बेटी चीमो पर कितने फीसद फिट बैठता है। इसके बाद मैंने अपनी याददाश्त को काम में लाते हुए बोलना शुरू किया। उम्र 19 और 20 के दरमियान, जिस्म दुबला पतला, रंग गंदुमी, दराज कद, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, चेहरे के नक्शो निगार इंतहाई पुरकशिश और दिलकश, नाक पर बाएं तरफ मसूर के दाने के बराबर एक तिल। और ये तो हूबहू चीमो का हुलिया है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही चौधरी कादिर बख्श बोल उठा। फिर इज़्तिरारी लहजे में अल्लाह रखी से पूछा, है ना अल्लाह रखी? अल्लाह रखी ने जवाब देने के बजाय रोना शुरू कर दिया। बैठक की फ़ज़ा यकलख्त मातमी हो गई। अल्लाह रखी के मातमी रद्द अमल से ये बात पाए सबूत को पहुँच गई कि हाजी मुबारक अली के खेतों में से गुज़िश्ता सुबह हमें जिस अजनबी लड़की की लाश मिली थी वो शमीम उर्फ चीमो थी। मैंने अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाते हुए चौधरी कादिर बख्श से कहा, चौधरी साहब, कोटली मुराद कोई बहुत बड़ा गांव तो नहीं है। एक ही गांव में रहते हुए ऐसी बदखबरी। सखियत कंपनी समझते रहे चीमो अपने घर वापस चली गई है और चीमो के वालिदैन मुतमईन रहे कि वो अपने चचा के घर में बड़े मज़े से रह रही है। ये सारी खराबी सैलाब की वजह से पैदा हुई है मलिक साहब, चौधरी कादिर बख्श अपनी दानिश में वजाहत करते हुए बोला। सैलाब के पानी ने जो अफरा तफरी मचाई है उसने हर बंदे की मत मार दी है। कुदरती आफात के नतीजे में इस नौइयत के सनसनीखेज वाक़यात तो रूनुमा होते ही रहते हैं जनाब। मुझे चौधरी की इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक था। ज़लज़ला हो या तूफ़ान हो या सैलाब, जब ये कुदरती आफात नाजिल होती हैं तो बड़े हौलनाक और इबरत अंगेज़ वाक़यात जन्म लेते हैं। मुझे यकीन हो गया कि 9 अगस्त की शाम चीमो के साथ कोई ऐसा ख़तरनाक सानेहा पेश आया था जिसके नतीजे में वो बदनसीब लड़की मुर्दा हालत में चक जमाल जा पहुंची थी, और मुझे इसी सानेह का पता लगाना था। इस बात के इम्कानात 50-50 थे कि चीमो किसी इत्तफाकी हादसे का शिकार हुई थी या इसे इस जानलेवा हादसे का शिकार बनाया गया था। मुझे उम्मीद थी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर देगी। मैंने खकार कर गला साफ किया और चौधरी कादिर बख्श की तरफ देखते हुए कहा, चौधरी साहब, अल्लाह रखी तो हर सूरत में मेरे साथ चक जमाल जाएगी ताकि इस नामालूम लड़की की लाश को देखकर उसके चीमो होने की तस्दीक कर सके। लेकिन मैंने जुमला नामुकम्मल छोड़कर लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर इजाफा करते हुए कहा, लेकिन कोटली मुराद से रवाना होने से पहले मैं सखी और उसके घर वालों से भी मुकम्मल बयानात लेना चाहता हूँ। ज़रा पता तो चले वो लोग इस सिलसिले में क्या कहते हैं। आपको इन लोगों से पूछताछ करने के लिए कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। मैं सखी मोहम्मद और उसके घर वालों को इधर हवेली ही में बुला लेता हूँ। चौधरी का आइडिया मुझे पसंद आया, लिहाजा मैंने इससे इत्तफाक कर लिया। आइंदा 1-1.5 घंटे तक मैं सखी मोहम्मद और उसकी बीवी शबाना और दोनों बेटियों रिजवाना और सुल्ताना का इंटरव्यू करता रहा। मैंने इनसे मुख्तलिफ ज़ावियों से घुमा फिरा कर दर्जनों सवालात किए, लेकिन कोई भी नई या अहम बात सामने ना आ सकी। इन तमाम लोगों के बयानात का लुब्बे लुबाब यही था कि 9 अगस्त की शाम जब चीमो अपने घर वापस चली गई तो वो मुतमईन हो गए। उन्होंने ये तस्दीक करना ज़रूरी नहीं समझा कि आया वो अपने घर पहुंची है या नहीं। इनके नज़दीक कोई ख़ास या अहम बात नहीं थी ये
क्योंकि एक ही गांव में रहते हुए वो लोग एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। लिहाजा सखी मोहम्मद और उसके घर वाले भी इस हवाले से मुतमईन बैठे थे। ये सारी तफ्तीशी कार्रवाई चूंकि चौधरी कादिर बख्श की बैठक में हो रही थी और वो बनफ्से नफीस वहां मौजूद था, इसलिए एक वक्फे के दौरान में मैंने उससे कहा, चौधरी साहब, अल्लाह रखी और दीगर लोगों से मैंने जो कुछ पूछना था वो पूछ लिया। मेरा ख्याल है कि इन्हें बाहर भेज दें ताकि हम आपस में चंद अहम अमूर पर गुफ्तगू कर सकें। उसने फौरन मेरी फरमाइश पूरी कर दी। जब बैठक में सिर्फ हम तीनों रह गए तो मैंने चौधरी से पूछा, आप क्या कहते हैं जनाब इस मामले में? मलिक साहब, हालात और वाक़यात की रोशनी में तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि चीमो इस शाम अपने चाचा के घर से निकली और अपने घर आने के बजाय दरिया की सिमत निकल गई। आप जानते हैं आजकल ये दरिया कितना वहशी और ख़तरनाक हो रहा है। इसके किनारे जगह जगह से टूट चुके हैं और किनारों के जो हिस्से सलामत हैं इनका भी कोई भरोसा नहीं। मुमकिन है कि चीमो ऐसे ही किनारे के किसी हिस्से को सलामत समझकर इस पर जा खड़ी हुई हो और फिर इसे पता ही न चला हो कि कब वो किनारे की मिट्टी के साथ चीखते चिंघाड़ते दरिया में पहुंच गई। वो सांस संवार करने के लिए रुका, फिर अपनी बात को इख्तिताम देते हुए बोला, कोटली मुराद और चक जमाल में कम से कम 3 मील का फासला हासिल है। चीमो बेचारी को तैरना वैरना तो आता नहीं होगा। पता नहीं वो कब मौत के मुंह में चली गई और उसकी लाश दरिया के पानी के साथ आपके इलाके में जा पहुंची। चौधरी साहब, इसके खामोश होने पर मैंने गहरी संजीदगी से कहा, आपने हालत व वाक़यात का जो तज़किया फरमाया है इसमें चंद एक बातों पर मुझे सख्त एतराज़ है, जिनमें सर फहरिस्त तो यही है कि चीमो मज़े से टहलते हुए दरिया के किनारे पर पहुंची होगी। इस खूनी दरिया ने पिछले चंद दिनों में जो तबाहकारी मचाई है, इसके पेश नज़र कोई लड़की इसके हौलनाक नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इधर का रुख नहीं कर सकती, और वो भी शाम के वक्त। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके चौधरी की आंखों में देखा और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैंने इस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करने से पहले जाए वक़ुआ पर इसका अच्छी तरह मुआयना किया था और इसकी हालत से अंदाज़ा होता था कि वो दरिया के पानी में डूबकर नहीं मरी। आप अच्छी तरह जानते हैं चौधरी साहब, डूबकर मरने वाले अफराद की लाश का क्या हशर होता है। इस नौयत की मौत में मुर्दे के जिस्म में पानी की वाफिर मिकदार भर जाती है, जिसके सबब उसका फूल जाना एक लाजमी अमर है। अजी अलावा इसकी जिल्द के रंग में भी नुमाया तब्दीली रूनुमा होती है। इस लड़की की लाश की हालत तो ये बताती है कि वो दरिया के पानी के साथ बहते हुए चक जमाल के खेतों में पहुंची है, लेकिन ये कहीं से जाहिर नहीं होता कि इसकी मौत पानी में डूबने से वाक़ई हुई है। अब एक ही कभी इम्कान बाकी रह जाता है। मैंने बड़े सनसनीखेज अंदाज में तवक्कुफ किया और इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा, और वो ये कि इस लड़की यानी चीमो की लाश को दरिया बुर्द किया गया हो और वो लाश पानी के साथ साथ तैरते हुए कोटली मुराद से चक जमाल जा पहुंची हो। और इस सूरत में ये सोचना लाजिम हो जाता है कि चीमो तबई मौत नहीं मरी बल्कि उसे मौत के घाट उतारा गया है और फिर मुर्दा हालत में दरिया में फेंक दिया गया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना चौधरी साहब? उसने गंभीर अंदाज में कहा और किसी गहरी सोच में डूब गया। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, चौधरी साहब, मैं एक इंसान होने के साथ साथ एक थानेदार भी हूँ, लिहाजा शक को मेरे सोचने में बुनियादी अहमियत हासिल है और इसी शक की बिना पर मैं ये सोचने के लिए मजबूर हूँ कि चीमो को मौत के घाट उतारने के बाद दरिया में फेंका गया था, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जब वो दरिया में उतरी यानी उसका बदन दरिया में उतरा तो वो जिंदगी से खाली हो चुका था। खैर, मैंने मायनाखेज अंदाज में गर्दन हिलाई और कहा, बस आज शाम तक की बात है। पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट शाम से पहले पहले किसी वक्त मुझे मौसूल हो जाएगी, फिर यह हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से इस बात में सर हिलाते हुए बोला, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि अगर वाकई चीमो को कत्ल किया गया है तो इसके कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। आप बताएं इस सिलसिले में मैं आपसे क्या ताउन कर सकता हूँ? मैंने कहा, फिलहाल आप सिर्फ इतना ताउन करें कि हमारे थाने पहुंचने का बंदोबस्त कर दें। हम दोनों साइकिलों पर सवार होकर यहाँ पहुंचे थे, लेकिन वापसी में अल्लाह रखी भी हमारे साथ होगी, लिहाजा किसी टांगे वगैरह का इंतजाम हो जाए तो और भी अच्छी बात है। हवेली में मेरे ज़ाती इस्तेमाल का टांगा मौजूद है, चौधरी कादिर बख्श ने बताया। आप लोग इस टांगे में बैठकर जा सकते हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे जनाब। जी फरमाएं चौधरी साहब। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा।
کھانے کا وقت ہو گیا ہے اور کھانا بھی بالکل تیار ہے۔ وہ خلوص بھرے لہجے میں بولا، میں آپ کو کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دوں گا۔ کھانے کو جی تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں چودھری قادر بخش کی پرخلوص پیشکش کو ٹھکرا نہ سکا اور اس کی فرمائش پوری کر دی۔ وہ ایک سجا سجایا ٹانگا تھا۔ ظاہر ہے چودھری قادر بخش کی ذاتی سواری کی سجاوٹ تو لازمی بات تھی۔ واپسی کے سفر میں سخی محمد بھی ضد کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ وہ مقتولہ چھیمو کا سگا چاچا تھا، لہٰذا میں اسے روک نہ سکا۔ پھر یہ کہ چھیمو اس کے گھر سے نکلنے کے بعد لاپتہ ہوئی تھی، میں نے یہ سوچ کر اسے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر اس سے مزید پوچھ گچھ ضرور کروں گا۔ ٹانگے کی اگلی سیٹ پہ میں بیٹھا تھا اور پچھلی سیٹ پر اللہ رکھی سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ حاجی مبارک علی اپنی سائیکل پر تھا، جبکہ میری سائیکل سخی محمد نے سنبھال لی تھی۔ کوچوان صدیق بڑی مہارت سے دریا کے کچے کنارے کے ساتھ ٹانگے کو آگے بڑھا رہا تھا۔ حویلی میں پوچھ گچھ کے دوران جب اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ نامعلوم مقتولہ لڑکی چھیمو ہی ہے، تو اللہ رکھی نے زور و شور سے رونا شروع کر دیا تھا، لہٰذا مجھے چودھری سے کہہ کر اسے بیٹھک سے باہر بھجوانا پڑا تھا۔ اب وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنے رونے کا کوٹہ پورا کر چکی ہے، یا اگر کچھ تھوڑا بہت بچا ہوا ہے تو وہ بیٹی کی لاش کو دیکھ کر رو لے گی، کیونکہ ابھی تو زبانی کلامی تصدیق ہوئی تھی۔ اللہ رکھی کا چھیمو کی لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا باقی تھا۔ اللہ رکھی میرے بالکل عقب میں نہیں بیٹھی تھی، بلکہ وہ ٹانگے کی پچھلی نشست کے ایک کونے میں ٹکی ہوئی تھی۔ ہم دونوں کی پوزیشن ایسے زاویے کی تھی کہ میں گردن موڑ کر بآسانی اس سے گفتگو کر سکتا تھا۔ میں نے کھکار کر گلا صاف کیا، پھر اللہ رکھی کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں استفسار کیا، شاہی سواری میں بیٹھ کر سفر کرنا کیسا لگ رہا ہے؟ یہ ایک غیر متعلق سوال تھا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور ایک لمحے کے توقف کے بعد بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اگر انسان کے دل میں سکون ہو تو پیدل چلنا بھی ہوائی گھوڑے کی سواری لگتا ہے تھانے دار صاحب، مگر اس وقت چودھری صاحب کا یہ آرام دہ ٹانگا مجھے کانٹوں بھرا بستر محسوس ہو رہا ہے۔ میرے دل کی حالت کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اچھی طرح اندازہ ہے اللہ رکھی، میں نے ہمدردی سے کہا، میں جانتا ہوں اس وقت تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ چادر کے پلو سے آنکھوں کے نم گوشوں کو پوچھنے کے بعد گلوگیر آواز میں بولی، مجھے یقین آ گیا کہ آپ میری کیفیت کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ ہمدردی اور خلوص کے دو بول ایک انسان کو دوسرے انسان کے کتنا قریب لے جاتے ہیں، اس بات کا اندازہ عملی تجربے سے گزرنے کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اللہ رکھی مجھ پر بھروسہ کرنے لگی ہے۔ میں نے اللہ رکھی سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ یہ تمہارا دیور کیسا بندہ ہے؟ آپ سخی محمد کی بات کر رہے ہیں نا؟ کیا تمہارا ایک سے زیادہ دیور ہیں؟ نہیں، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی، بس یہی ایک دیور ہے۔ پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے، میں اس سخی کی بات کر رہی ہوں، میرا مطلب ہے کہ آپ سخی محمد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا؟ اس کے ذہن کی حالت اچھی نہیں تھی۔ میں نے بڑی رسان سے کہا، ہاں اللہ رکھی، میں اسی سخی محمد کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت ایک سائیکل پر سوار ہو کر ہمارے ٹانگے کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے سانس لینے کی غرض سے تھوڑا توقف کیا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، تمہاری نگاہ میں یہ سخی محمد کیسا بندہ ہے؟ بس ٹھیک ہی ہے جناب، اس نے گول مول جواب دیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ بات میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ چھیمو 2 دن پہلے شام میں سخی محمد کے گھر سے نکلی تھی اور پھر اپنے گھر پہنچنے کے بجائے اس کی لاش چک جمال کے کھیتوں میں پہنچ گئی۔ کہیں چھیمو کو پیش آنے والے اس اندھوناک واقعے میں کسی طرح سخی محمد کا کوئی ہاتھ تو نہیں؟ نہیں جناب، وہ بڑی قطعیت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، مجھے نہیں لگتا کہ سخی محمد کا اس معاملے میں کوئی ہاتھ ہو، وہ اس قسم کا بندہ نہیں ہے۔ اور اس کے گھر والوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں استفسار کیا۔ میرا اشارہ اس کی بیوی اور بیٹیوں کی طرف ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے سر کو نفی میں جنبش دی اور مضبوط لہجے میں بولی، نہیں تھانے دار صاحب، مجھے ان میں سے کسی پر بھی شک نہیں۔ ٹھیک ہے، ان پر شک نہیں۔ میں نے بڑی نرمی سے پوچھ تاچھ کا سلسلہ جاری رکھا، گاؤں کے کسی اور بندے کو اس معاملے میں ملوث سمجھتی ہو تو اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے چند لمحات تک سوچنے کے بعد جواب دیا، نہیں جناب، کوئی اور شخص پر بھی مجھے شک نہیں۔ کوٹلی مراد میں کسی بندے سے بھی ہماری دشمنی نہیں ہے۔ دیکھو اللہ رکھی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر تمہاری بیٹی چھیمو کسی اتفاقی حادثے کے نتیجے میں دریا میں گر گئی ہوتی اور پانی میں ڈوبنے کے سبب اس کی موت واقع ہوئی ہوتی تو اس کی لاش اتنی اچھی حالت میں نہیں مل سکتی تھی۔
जैसी कि चक जमाल के खेतों में पड़ी मिली है। डूबकर मरने वालों की लाशें उमूमन फूल जाया करती हैं और उनकी जिल्द भी नीली पड़ने लगती है, लेकिन छीमो के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे 101% यकीन है कि तुम्हारी बेटी को मौत के घाट उतारने के बाद दरिया के हवाले किया गया था, और ये काम कोई दोस्त नहीं कर सकता। इस किस्म की जालिमाना कार्रवाई की तवक्को किसी दुश्मन ही से की जा सकती है, और मुझे इस दुश्मन तक पहुंचना है। बताओ, ऐसा शख्स कौन हो सकता है? मैं क्या बता सकती हूँ थानेदार साहब, वो हौखलाहट आमेज अंदाज में बोली। मुमकिन है अल्लाह रखी कि ये हकलाहट और हिचकिचाहट इस पर टूटने वाली उस्ताद के पेश नज़र हो, लेकिन मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। इस एहसास का सबब ये भी हो सकता था कि मैं इस मामले में हर शय को गहरी शक की नज़र से देख रहा था। मैंने एक तवील बोझल सांस खारिज की और सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, ठीक है अल्लाह रखी, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ कि तुम अपने किसी दुश्मन से वाकिफ नहीं हो, लेकिन मैं इस दुश्मन तक पहुंचकर ही रहूंगा। वो कुछ नहीं बोली, खामोशी से गर्दन झुकाए बैठी रही। सहपहर 4 बजे हम बखैरियत थाने पहुंच गए, और फिर खैरियत ना रही। शायद आसमान को इसी बात का इंतजार था कि मैं कोटली मुराद वाली कार्रवाई करके वापस आ जाऊं, क्योंकि हमने जैसे ही थाने की हुदूद में कदम रखा, बारिश शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मूसलाधार शक्ल इख्तियार कर गई। सावन की बरसात का कोई भरोसा नहीं होता, ये जब चाहे जहाँ चाहे अपना ठिकाना खुद बना लेती है। मैंने अल्लाह रखी और सखी मोहम्मद को बाहर बरामदे में बिठा दिया और चौधरी फरीद को अपने पास कमरे में बुला लिया। कांस्टेबल चौधरी फरीद के साथ इस वक्त पूरा अमला थाने में मौजूद था। चौधरी फरीद मेरे कमरे में पहुंचा, मुझे सलाम किया और फिर मेरे इशारे पर एक कुर्सी संभाल ली। जब वो इत्मीनान से बैठ चुका तो मैंने इससे पूछा, जीत चौधरी साहब, क्या खबरें हैं? दूसरे लोग तो इसे चौधरी कहते ही थे, लेकिन कभी कभार मैं भी इसे इसी अंदाज में मुखातिब कर लेता था तो वो फखर से फूल जाता था। मेरे सवाल के जवाब में वो मुझे इमदादी पार्टी और इसकी कारकर्दगी की रिपोर्ट देने लगा। मैंने तवज्जो से उसकी बात सुनी और उसके खामोश हो जाने पर कहा, ये सब तो थाने से बाहर की सरगर्मियां हैं। अब ये बताओ, मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या क्या होता रहा है? जनाब, इधर थाने में तो कोई खास वाकया पेश नहीं आया, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा कि नामालूम लड़की की लाश गुज़िश्ता रोज मैंने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई थी, अस्पताल की तरफ से इस बारे में कोई इतला आई? उसने नफी में गर्दन हिला दी और बोला, अभी तक तो ऐसी कोई इतला मौसूल नहीं हुई। मैं गहरी सोच में डूब गया। फरीद ने पूछा, मलिक साहब, आप कोटली मुराद से जिन लोगों को अपने साथ लाए हैं, इनका ताल्लुक क्या इस नामालूम लड़की से है? तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने सर को अस्पाती जुम्बिश दी। इनमें एक लड़की की माँ अल्लाह रखी है और दूसरा उसका चाचा खुशी सखी मोहम्मद है, और तीसरा चौधरी कादिर बख्श का मुलाजिम कोचवान मोहम्मद सिद्दीक और हाजी मुबारक अली तो यहीं से मेरे साथ गए थे। ये लोग लड़की की लाश लेने आए होंगे, उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। हाँ, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, और इस नामालूम लड़की का नाम भी मालूम हो गया है। हमें जिस बदनसीब लड़की की लाश हाजी मुबारक के खेतों में पड़ी मिली थी, इसका नाम शमीम बीबी उर्फ छीमो है। कुछ पता चला? चौधरी फरीद के अंदाज में एक खास किस्म की कुरैत थी। छीमो के साथ क्या वाकया पेश आया था? हालात और वाकयात अभी तक तो यही बताते हैं कि जब वो दरिया के पानी में शामिल हुई तो जिंदगी की बाजी हार चुकी थी। इसकी मौत पानी में डूबने से वाकई नहीं हुई, मैंने गहरी संजीदगी से बताया। सही सूरत हाल का अंदाजा तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही होगा। फरीद ने मायनेखेज अंदाज में गर्दन हिलाई। मैंने कहा, चौधरी फरीद, मैंने तुम्हें एक खास काम के लिए अपने पास बुलाया है, तुम्हें अस्पताल तक जाना होगा। जो हुक्म मलिक साहब, वो फर्माबरदारी से बोला, लेकिन बाहर के मौसम को भी देख लें। अगर हम मौसम के तेवर देख देख कर खौफजदा होते रहे तो फिर ये मामला इल्तिवा का शिकार हो जाएगा। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मेरा ख्याल यही था कि जब मैं कोटली मुराद से वापस आऊँगा तो छीमो की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यहाँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो लाश की शनाख्त का मसला हल हो जाए, ताकि किसी खास सिमत में तफ्तीश की गाड़ी को मोड़ा जा सके। चौधरी फरीद ने चौंक कर मेरी जानिब देखा और हैरत भरे लहजे में बोला, शनाख्त का मसला? क्या अभी इस लड़की के छीमो होने में किसी किस्म का कोई शक है? मुझे तो कोई शक नहीं, मैंने पुरवसूख अंदाज में कहा, लेकिन
قانونی کارروائی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک اللہ رکھی اس لڑکی کو دیکھ کر یہ تصدیق نہ کر دے کہ وہ اسی کی بیٹی ہے، اس وقت تک اس نوجوان مقتولہ لڑکی کو چھیمو نہ سمجھا جائے۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ جی ہاں، بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں ابھی اور اسی وقت سرکاری اسپتال کی جانب روانہ ہو جاتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، میں اس لڑکی کی لاش کو اپنے ساتھ لے کر واپس آؤں گا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، میں نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ چودھری قادر بخش کا ٹانگا اور ٹانگے کا کوچوان اس وقت تھانے میں موجود ہیں، تم انہیں اپنے ساتھ لے کر فوراً روانہ ہو جاؤ۔ میں نے چودھری فرید کو اسپتال روانہ کر دیا، اس کی مدد کے لیے میں نے احتیاطاً حق نواز کو بھی اس کے ہمراہ کر دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں حاجی مبارک علی کے پاس چلا گیا، جو سخی محمد اور اللہ رکھی کے پاس بیٹھا تسلی دلانے کی باتیں کر رہا تھا۔ میں اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ حاجی صاحب، آپ کافی دیر سے چھیمو کی ماں اور چاچا کا انٹرویو کر رہے ہیں۔ وہ کرسی سنبھال چکا تو میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کوئی کام کی بات بھی پتہ چلی کہ نہیں؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، ایسی کوئی خاص بات سامنے نہیں آئی جو اس کیس میں ہماری مدد کر سکے۔ ان دونوں کے تاثرات اور خیالات کیا ہیں؟ سخی محمد اپنی بھتیجی کی اندھوناک موت پر بہت دکھی اور افسردہ ہے، حاجی مبارک نے جواب دیا۔ غمزدہ تو اللہ رکھی بھی بہت نظر آتی ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں کر رہی۔ لگتا ہے کہ چھیمو کی موت نے اس کے ذہن پر بڑا گہرا اثر ڈالا ہے۔ جوان اولاد کی وفات اور وہ بھی حادثاتی موت، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، والدین کے دل اور جگر کو پھاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ حاجی صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، آپ صبح سے میرے ساتھ در بدر ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اب آپ اپنے گھر جا کر آرام کریں، اگر میری ضرورت ہو تو میں رک جاتا ہوں۔ فی الحال تو ضرورت نہیں ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور اگر ضرورت پیش آ بھی گئی تو میں آپ کو دوبارہ گھر سے بلا لوں گا۔ میں نے لمحے بھر کا توقف کیا اور پھر کمرے کے دروازے سے باہر دیکھتے ہوئے میں نے کہا، اس وقت بارش کا زور ٹوٹا ہوا ہے، آپ چھتری سنبھال کے نکل جائیں۔ اس نے میرے مشورے کو راست جانا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ کانسٹیبل چودھری فرید مغرب کی اذان سے پہلے ہی واپس لوٹ آیا۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا، بلکہ میں نے اسے جس مقصد سے سرکاری اسپتال بھیجا تھا وہ اس میں سرخرو ہو کر آیا تھا۔ اس کی اتنی جلدی واپسی پر مجھے حیرت بھی ہوئی، پھر جب اس نے وضاحت کی تو میری حیرت جاتی رہی۔ فرید کے مطابق ابھی وہ اسپتال نہیں پہنچا تھا کہ راستے میں ان لوگوں سے ملاقات ہو گئی جو چھیمو کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش لے کر آ رہے تھے۔ شدید بارش نے انہیں راہ میں ایک جگہ رکنے پر مجبور کر دیا اور وہ بارش کے تھمنے یا کم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ اسپتال سے نکلے تو بارش نہیں ہو رہی تھی، ورنہ وہ اپنے پروگرام کو ملتوی بھی کر دیتے۔ بہرحال وہ لوگ اسپتال اور تھانے کے درمیان ایک مقام پر رک کر بارش کا زور ٹوٹنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب بارش کی تیزی میں کمی واقع ہوئی تو چودھری فرید بھی وہاں پہنچ گیا، پھر وہ سب لوگ ایک ساتھ یہاں آئے تھے۔ میں نے اسپتال کے متعلقہ عملے سے لاش اور پوسٹ مارٹم رپورٹ وصول کرنے کے بعد ضروری کاغذات پر دستخط کیے اور انہیں رخصت کر دیا۔ اس وقت تک بارش پوری طرح رک گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا مطالعہ کرنے سے پہلے میں نے اللہ رکھی اور سخی محمد کو لاش کی دیدار کے لیے بلا لیا۔ اسپتال والوں نے موسم برسات کا خیال کرتے ہوئے لڑکی کی لاش کو اچھی طرح ایک صندوق میں پیک کر کے بھیجا تھا۔ اگرچہ جب وہ اسپتال سے نکلے تو بارش شروع ہو رہی تھی، لیکن ان کی یہ احتیاط بعد میں مفید ثابت ہوئی۔ اگر انہوں نے یہ حفاظتی انتظامات نہیں کیے ہوتے تو روایتی غسل سے پہلے چھیمو کی لاش برساتی غسل ضرور کر چکی ہوتی۔ وہ منظر بڑا ہی دلدوز اور عبرت انگیز تھا۔ جب اللہ رکھی نے اپنی مردہ بیٹی کا منہ دیکھا، وہ چھیمو کے چہرے کو نگاہ ڈالتے ہی ماتمی انداز میں زاروں قطار رونے لگی، جو اس امر کا بیان ثبوت تھا کہ وہ نامعلوم جوان لڑکی اس کی بیٹی چھیمو ہی تھی۔ سخی محمد کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ ظاہر ہے چھیمو اس کی بھتیجی تھی، دونوں بھائیوں میں لاکھ اختلافات رہے ہوں، اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے اور بھائی کی اولاد سے بہرحال محبت ضرور ہوتی ہے۔ پھر چھیمو سخی محمد کی بیٹیوں کی ہم عمر بھی تھی۔ رضوانہ اور سلطانہ چھیمو کی گہری سہیلیاں تھیں۔ شناخت، صدمے، زیاں اور آہ و فغاں کے معاملات قدرے سنبھلے تو سخی محمد میرے کمرے میں آیا۔
میں ان دونوں دیور بھابھی کو چیموں کی لاش کے پاس چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ سخی محمد صدمے سے چور تھا۔ اس نے گروگیر آواز میں مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، اس وقت بارش اتفاق سے رکی ہوئی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم چیموں کی لاش کو لے کر فوراً کوٹڑی مراد روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی بات برمحل اور خاصی معقول تھی، اگرچہ اس وقت تک رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا، لیکن چونکہ بارش رکی ہوئی تھی اور ان لوگوں کے پاس اپنا ٹانگا بھی موجود تھا، اس لیے اگر وہ فوراً نکل جاتے تو آدھے پونے گھنٹے میں کوٹڑی مراد پہنچ سکتے تھے۔ میں نے سخی محمد سے کہا، تم ادھر اللہ رکھی کے پاس جاؤ اور اسے سنبھالنے کی کوشش کرو، میں لاش کے سلسلے میں ضروری بندوبست کرتا ہوں۔ انشاءاللہ 10-15 منٹ میں آپ لوگوں کو تھانے سے روانہ کر دیا جائے گا، اور آپ کے ساتھ میں اپنے عملے کے ایک بندے کو بھی بھیجوں گا تاکہ راستے میں کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے سخی محمد سے ضروری بندوبست کی بات کی اور وہ ایسے کر دی تھی کہ دراصل پے در پے مصروفیات کے باعث میں ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ کا مطالعہ نہیں کر سکا تھا۔ لاش کی آمد کے ساتھ ہی تھانے میں وہ رونا پیٹنا مچ گیا تھا کہ مجھے ساری توجہ پہلی فرصت میں تازہ ترین صورتحالات کی جانب مبذول کرنی پڑی تھی۔ بہرحال سخی محمد کے کمرے سے نکلتے ہی میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق شمیم بی بی عرف چیموں کی موت 9 اور 10 اگست کی درمیانی رات 8 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس کی موت کا سبب کوئی سریع الاثر زہر بتایا گیا تھا۔ چیموں کے معدے کے مختلف نمونوں کے لیبارٹری ٹیسٹ نے زہر خوارنی کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ زہر چیموں نے اپنی مرضی سے کھایا تھا یا کسی نے دھوکے سے اسے کھلا کر موت کے گھاٹ اتارا تھا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یہ بتانے سے قاصر تھی۔ بہرحال میرے لیے اتنا سا اشارہ ہی کافی تھا، میں اپنی تحقیق و تفتیش سے حقیقت کی تہہ تک پہنچ سکتا تھا۔ رپورٹ کا آخری پیراگراف انکشاف انگیز اور چونکا دینے والا تھا، اور وہ یہ کہ اپنی موت کے وقت شمیم بی بی عرف چیموں امید سے تھی۔ اس امید کی مدت کم و بیش 2 ماہ بتائی گئی تھی۔ میں نے رپورٹ کے آخری پیراگراف کو 2-3 مرتبہ پڑھا، لیکن اس کے الفاظ و مفہوم میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو سکی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میرے پورے وجود میں سنسناہٹ سی ہونے لگی تھی۔ میرا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ اس حیرت، الجھن اور تذبذب کا باعث یہ تھا کہ اب تک چیموں کے حوالے سے جو معلومات مجھ تک پہنچی تھیں، ان میں کہیں یہ بات موجود نہیں تھی کہ چیموں شادی شدہ ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اس ہنگامی صورتحال میں چھپ نہیں سکتی تھی۔ اس کے شوہر کا ذکر کہیں نہ کہیں ضرور آتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جب میرا ذہن بہت زیادہ الجھ گیا تو میں نے چیموں کی ماں اللہ رکھی کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی تو سخی محمد بھی اس کے ساتھ تھا۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ مجھے اللہ رکھی سے تنہائی میں بات کرنی چاہیے۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ممکن ہے وہ اپنے دیور کی موجودگی میں زبان نہ کھولتی۔ حالات اچانک سنگین صورت اختیار کر گئے تھے۔ سخی محمد، تم ادھر باہر ہی بیٹھو، میں اللہ رکھی سے علیحدگی میں 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خاموشی سے واپس چلا گیا تو میں نے اللہ رکھی کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد الجھن بھرے انداز سے میز کی دوسری جانب بچھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی، اور میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس نے تشویشناک لہجے میں استفسار کیا، تھانے دار صاحب، ایسی کون سی خاص بات ہے جو آپ نے سخی محمد کو واپس بھیج دیا؟ بات بہت ہی خاص اور خطرناک ہے اللہ رکھی، میں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ اسپتال سے تمہاری بیٹی کی لاش کے ساتھ جو رپورٹ آئی ہے، اس میں 2 باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جنہوں نے مجھے چکرا کر رکھ دیا ہے۔ تم جانتی ہو، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے میں تنہائی میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تم پسند نہ کرو کہ وہ باتیں تمہارے دیور تک پہنچیں۔ ایسی کون سی باتیں ہیں جناب؟ وہ بے حد فکر مندی سے بولی۔ میں نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ چیموں کی موت زہر سے ہوئی ہے۔ یا تو اس نے خود ہی زہر کھا کر اپنی جان لی ہے، اور یا پھر کسی نے دھوکے سے اسے زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جب اسے دریا میں پھینکا گیا تھا تو اس کا وجود زندگی سے خالی تھا۔ وہ پہلے ہی صدمے سے چور بیٹھی تھی۔ میری بات نے اس کی پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میں نے چیموں کو سخی محمد کے ساتھ اس کے گھر بھیجا تھا۔ وہاں پر تو اس کا کوئی بھی دشمن نہیں۔ رضوانہ سلطانہ اور ان کی ماں شبانہ سبھی اس سے بے حد محبت کرتی ہیں۔ وہ میری چیموں کو زہر کیوں دیں گی؟ بات ادھوری چھوڑ کر اس نے گردن جھکا لی۔ ممکن ہے صدمے کی شدت نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں
مجھے ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو مجھ سے چھپانے کے لیے گردن جھکائی ہے۔ میں نے اس لمحاتی احساس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے کہا، اللہ رکھی، اگر سخی کے گھر میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو دشمنی میں اسے زہر کھلا دے تو پھر دوسری صورت یہی رہ جاتی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے زہر کھا کر خودکشی کی ہے۔ خودکشی؟ اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، اللہ رکھی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور لیبارٹری ٹیسٹ جھوٹ نہیں بولتے۔ چھیمو کے معدے سے زہر کے آثار ملے ہیں اور اس کی موت کا سبب زہر ہی کو بتایا گیا ہے۔ لیکن وہ کنکھیوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، چھیمو نے خودکشی کیوں کی ہوگی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کہ اللہ رکھی، چھیمو کے پاس خودکشی کا بڑا مضبوط جواز موجود تھا۔ اس لیے میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ ہو سکتا ہے اس نے زہر کھا کر خود کو موت کے حوالے کر دیا ہو۔ جواز؟ کون سا جواز تھانے دار صاحب؟ وہ پلکیں جھپکا کر بولی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آنکھیں اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، کیا تم واقعی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو؟ کس بارے میں؟ اس نے یہ کہتے ہوئے ایک مرتبہ پھر گردن جھکا لی۔ اس کی جھکی ہوئی گردن اس بات کا خاموش اعلان تھی کہ میں اس سے جو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں وہ اس بارے میں بہت کچھ جانتی ہے، لیکن اسے چھپانے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ میں نے تفتیش کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے قدرے نرم لہجے میں پوچھا، اللہ رکھی، کیا چھیمو کی شادی ہو چکی ہے؟ اس نے خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نہیں۔ تو پھر؟ میں نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تاہم گہری نگاہ سے اسے بدستور گھورتا رہا۔ پھر کیا؟ وہ لکنت آمیز لہجے میں بولی۔ میں نے نہایت ہی جامع الفاظ میں اسے لیبارٹری ٹیسٹ اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹس کے بارے میں بتایا اور چھیمو کی امید کا تذکرہ کرتے ہوئے کریدنے والے انداز میں استفسار کیا، یہ کیا معاملہ ہے اللہ رکھی؟ میری بات سن کر یکدم اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ہراساں نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس کے چہرے کی تیزی سے بدلتی ہوئی کیفیت کا بغور جائزہ لینے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اچانک پھٹ جائے گی۔ وہ اب تک مجھ سے جو کچھ چھپائے بیٹھی تھی وہ بلا کسی رکاوٹ کے اس کی زبان سے پھسل جائے گا۔ میں اس کے بولنے کا انتظار کر ہی رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے رونے دیا۔ وہ ان لمحات میں جس نوعیت کی جذباتی کیفیت سے گزر رہی تھی اس کا تقاضا تھا کہ وہ جی بھر کر آنسو بہا لے تاکہ اس کے دل کا غبار اور ذہن کا بخار دھل جائے۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی۔ پھر اس ہچکی کے دوران میں اس نے کوسنے کے انداز میں کہا، میں نے اس خبیث کو منع بھی کیا تھا مگر وہ باز نہیں آئی۔ کس خبیث کو منع کیا تھا تم نے؟ میں نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے چوٹ لگائی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے گلوگیر آواز میں بولی، اسی نامراد چھیمو کی بات کر رہی ہوں۔ اللہ رکھی، میں نے نرمی سے اسے مخاطب کیا، تم نے چھیمو کو کس بات سے منع کیا تھا؟ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں حقیقت سے چند ہاتھ کی دوری پر ہوں۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں نے اسے سختی سے روکا تھا کہ چودھری نادر سے نہ ملے لیکن وہ باز نہیں آئی۔ آپ رپورٹ کے حوالے سے جو کچھ بتا رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چھیمو نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ ہائے ربا، اس بدبخت نے یہ کیا کر ڈالا؟ میں تو کسی کے منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہی ہوں۔ چودھری نادر کا نام سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ حاجی مبارک علی نے چودھری قادر بخش کے ماضی کا احوال بتاتے ہوئے اس کے فرزند ارجمند چودھری نادر بخش کا بھی خصوصی تذکرہ کیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ ایک سنگین اتفاق نے چودھری قادر بخش کو تو بندے دا پتر بنا دیا ہے لیکن آج کل اس کا بیٹا نادر بخش اسی روش پر چل رہا تھا جس پر کبھی اس کا باپ دوڑا کرتا تھا۔ میں نے اپنی تصدیق کی خاطر اللہ رکھی سے پوچھا، تم چھوٹے چودھری نادر بخش کی بات کر رہی ہو نا؟ ہاں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے چھیمو کو 1000 بار منع کیا تھا کہ چودھری نادر سے دور رہے لیکن وہ باز نہیں آئی۔ میں اگر اسے روک رہی تھی تو اس کی کوئی وجہ تھی نا۔ جو کچھ میں جانتی ہوں وہ اس نادان کو کیا پتا، بے وقوف کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ بڑے فخر سے مجھے بتاتی تھی کہ نادر بخش نے اس سے شادی کا وعدہ کیا ہے۔ اس جھلی کو کیا پتا، اس کی شادی نادر بخش سے کسی قیمت پر بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہوتا۔ توبہ توبہ! اللہ رکھی کے آخری جملے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے لفظ گناہ کا استعمال کر کے میری رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ اس وقت وہ جس جذباتی کیفیت سے گزر رہی تھی اس میں اس کی زبان سے جھوٹ کے اخراج کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجھے 101% یقین تھا کہ
کہ اگر میں ہمدردی بھرے انداز میں اسے کریدتا رہا تو وہ حقیقت کو کھل کر بیان کر دے گی۔ اس کیس کے حل ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ یہ بات میرے علم میں آ چکی تھی کہ چودھری قادر بخش کا بیٹا نادر بخش شادی شدہ تھا اور خیر سے اس کے 2 بچے بھی تھے۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں اسے ٹٹولنے کی کوشش کی اور کہا، اللہ رکھی، چودھری نادر بخش اور چھیموں کی شادی کو تم اس لیے ناممکن بتا رہی ہو نا کہ چودھری پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں؟ یہ بات تو اپنی جگہ ہے ہی، وہ زخمی لہجے میں بولی، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک ایسی وجہ ہے کہ وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ اس نازک موقع پر میں اس کے خاموش رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ گردن جھکا کر ہولے ہولے سسک رہی تھی۔ میں اس کی ذہنی اور قلبی حالت کو سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک ایسی صورتحال سے دوچار تھی کہ جس میں انسان کسی ہمدرد اور مہربان کے سامنے اپنا سینہ کھول کر رکھ دینے کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ میں نے نرم روی سے اس کا علاج جاری رکھا، اللہ رکھی، میں نے دھیمے لہجے میں مخاطب کیا اور کہا، جب سب کچھ بتا دیا ہے تو وہ وجہ بھی بیان کر دو جس کی بنا پر چودھری اور چھیموں کی شادی کسی قیمت پر نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ تم نے شادی کے لیے بہت بڑا گناہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھائی اور ویران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے ان آنکھوں کی ویرانی میں یہ سوال مچلتا ہوا بڑا واضح دکھائی دیا، آیا مجھے تھانے دار صاحب پر اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس کی ذہنی کیفیت کو بھانپتے ہوئے میں نے ہمدردانہ انداز میں کہا، اللہ رکھی، تم مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ سکتی ہو، مجھ سے جو کچھ بھی کہو گی سمجھو کہ اس کمرے کے اندر ہی دفن ہو جائے گا۔ میں چھیموں کے قتل کا معمہ حل کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں تم اپنے چھوٹے بھائی کی ضرور مدد کرو گی۔ میں کیا مدد کروں جناب؟ اس نے روحانسی آواز میں کہا، صرف اتنا بتا دو کہ چھوٹے چودھری اور چھیموں کی شادی ہو جانا کس حوالے سے گناہ کا کام تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ان لمحات میں وہ 8-10 سالہ ایک معصوم سی بچی نظر آ رہی تھی۔ بچے بڑے ہی صاف کو ریاکاری سے دور ہوتے ہیں، انہیں کسی قسم کی مصلحت یا منافقت سے کوئی غرض نہیں ہوتی، جو کہنا چاہیں بے دھڑک کہہ دیتے ہیں، انہیں کسی کے خفا ہونے یا خود کو کوئی نقصان پہنچنے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ رکھی نے بھی آنسو بہانے کے دوران میں ایک خطرناک حقیقت کا بے دھڑک انکشاف کر دیا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بڑی سادگی سے بولی، تھانے دار صاحب، چھیموں اور چودھری نادر بخش میں بہن بھائی کا رشتہ ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے گردن جھکا لی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میں حیرت اور اضطراب سے یک ٹک اپنے سامنے بیٹھی اللہ رکھی کو دیکھتا چلا گیا۔ میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ اتنی بڑی اور تلخ حقیقت کے اظہار کے لیے اسے کتنی بڑی اذیت سے گزرنا پڑا ہوگا، لیکن یہ بھی ایک عملی سچائی ہے کہ ساری تکالیف اسی وقت تک ہوتی ہیں جب تک انسان کا دل سلامت ہو۔ دل ٹوٹ جائے تو پھر کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ اللہ رکھی کا دل بھی اس بری طرح ٹوٹ چکا تھا کہ حقیقت کے اظہار میں اسے کسی دشواری کا احساس نہ ہوا۔ جب میں کوٹلی مراد میں چودھری قادر بخش سے ملا تھا تو مجھے بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ میں نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہے۔ اس کے خال و خط شناسا سے لگ رہے تھے، لیکن جب باوجود کوشش کے بھی مجھے یاد نہ آیا تو میں نے اس احساس کو نظر انداز کر دیا۔ مگر اب یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی کہ میں نے چودھری کو پہلے کہاں دیکھا تھا۔ یہ روشن حقیقت بڑی سنسنی خیز اور عبرت انگیز تھی۔ میں نے چودھری قادر بخش کو نہیں بلکہ ایک روز قبل شمیم بی بی عرف چھیموں کو مردہ حالت میں دیکھا تھا۔ دونوں کے نقش و نگار میں گہری مشابہت پائی جاتی تھی۔ اگلی صبح میں نے کانسٹیبل چودھری فرید کو اپنے ساتھ لیا اور ایک مرتبہ پھر کوٹلی مراد میں چودھری قادر بخش کی حویلی پہنچ گیا۔ گزشتہ رات میں نے اللہ رکھی اور سخی محمد کو چھیموں کی لاش لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے تسلی تشفی کے علاوہ اس سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اس کے ماضی کے حوالے سے اس کیس کی تفتیش کے دوران میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس نے اگرچہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہوئے ماضی کے کسی خطرناک راز سے آگاہ کیا تھا تو اس راز کی حفاظت کرنا میرا فرض بنتا تھا۔ اللہ رکھی سے کیا ہوا وعدہ اپنی جگہ، لیکن محکمہ جاتی فرائض کا تقاضا تھا کہ میں یہ جاننے کی ضرور کوشش کروں کہ کیا چھیموں نے کسی معاملے سے دل برداشتہ ہو کر خود ہی زہر کھا کر اپنی جان لے لی تھی یا کسی نے اسے قتل کیا تھا۔ ان اہم معلومات کے حصول کے لیے
चौधरी नादिर बख्श का इंटरव्यू बहुत ज़रूरी था और इस इंटरव्यू से कबल चौधरी कादिर बख्श से एक संजीदा मुलाकात भी ज़रूरी थी, इसलिए मैं इस वक्त उसकी हवेली में मौजूद था। चौधरी फरीद को मैंने बैठक से बाहर ही रुकने के लिए कह दिया था। बैठक में मेरे और चौधरी कादिर बख्श के सिवा और कोई नहीं था। रस्मी अलग सलग के बाद चौधरी ने अफसरदा लहजे में कहा, मलिक साहब, मुझे छीमो की मौत का बड़ा दुख है। अल्लाह रखी रात आपके थाने से इसकी लाश ले आई थी। मारे गम का इसका भी बड़ा बुरा हाल है। आज जोहर की नमाज के बाद तदफीन का प्रोग्राम है। चौधरी साहब, जवान जहान औलाद की मौत ऐसा सदमा होती है। मैंने कादिर बख्श की आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, और मौत भी ऐसी के? मैंने उसका रद्द अमल जानने के लिए दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो इस्तरारी लहजे में जल्दी से बोला, मलिक साहब, क्या आपने छीमो की मौत का मौमा हल कर लिया है? पोस्टमार्टम और लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट ने इस मामले के तमाम तर जवाबात मेरी तफसील से मुझ पर वाज़े कर दिए हैं। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर अंदाज में कहा, छीमो की मौत तबई हरगिज नहीं। दरिया की मौजों ने उसे अपनी आगोश में समेटा तो वो जिंदगी जैसी खूबसूरत नेमत से महरूम हो चुकी थी। इसने गहरी सांस खारिज की और कहा कि इसका मतलब है छीमो ने खुदकुशी की है? हरगिज नहीं। मैंने कतईयत से नफी में गर्दन हिलाई। अगर वो दरिया में छलांग लगाकर अपनी जान से खेलती तो पानी में डूबकर मरने के सबब उसकी लाश का हशर खराब हो चुका होता। मैंने लम्हे भर को रुक कर फिर चंद कागजात चौधरी कादिर बख्श की जानिब बढ़ाते हुए कहा, आप भी ज़रा इनका मुतालिया कर लें। उसने मज़कूरा कागजात अपने हाथ में लिए और इन पर सरसरी सी निगाह डालने के बाद मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये क्या है मलिक साहब? ये पोस्टमार्टम और लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं। लेकिन यहाँ तो सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। वो उलझन सदा लहजे में बोला, और मैं अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं जानता। तो फिर मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, क्योंकि इन रिपोर्ट्स में दर्ज संगीन हक़ाइक़ का जानना आपके लिए ज़रूरी है। वो आंखें सुकेड़ कर मुतज़ब्ज़ब नज़रों से मुझे देखने लगा, ताहम मुँह से कुछ नहीं बोला। इसकी रज़ाकाराना खामोशी का यही मतलब था कि वो हमवतन गोश है। मैं इसे इन रिपोर्ट्स की तफसीलात से आगाह करूँ। मैं जो कुछ भी कहूँगा वो पूरी तवज्जो और इन्हमाक से सुनिएगा। मैंने नहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में ये फरीज़ा अदा कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद वो मायना ख़ेज़ अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, अब बात समझ में आ रही है। छीमो अपने गुनाह की वजह से शदीद तरीन ज़हनी दबाव का शिकार थी, लिहाजा उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली और फिर खुद को दरिया के हवाले कर दिया। चौधरी साहब, मैंने कदरे बुलंद आवाज़ में कादिर बख्श को मुखातिब किया, आप तो माशाअल्लाह बड़े समझदार और अक्लमंद इंसान हैं। अगर ये मान लिया जाए कि छीमो ने खुद ही जहर खाकर अपनी जान ली है तो फिर ये बात हजम नहीं होती कि एक मुर्दा इंसान खुद को दरिया में कैसे फेंक सकता है। मैंने सांस दुरुस्त करने के लिए लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मेरा जहन खुदकुशी से कबल कत्ल की तरफ जा रहा है। कत्ल? चौधरी ने सवालिया नजरों से देखा। छीमो का कातिल कौन हो सकता है? वही शख्स जिसकी वजह से वो एक गुनाह का बोझ उठाए फिर रही थी। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, 9 अगस्त की सुबह छीमो का चाचा सखी मोहम्मद इसे अपने घर ले जाता है कि चंद रोज़ वो वहाँ रह ले। रिजवाना सुल्ताना, इनकी माँ शबाना और सखी मोहम्मद के मुताबिक इसी शाम यानी 9 अगस्त की शाम छीमो इन लोगों से ये कहकर अपने घर वापस आ जाती है कि इसका वहाँ दिल नहीं लग रहा। अल्लाह रखी का बयान है कि छीमो मस्कुरा शाम घर नहीं पहुँची। वो मियाँ बीवी यही समझ रहे हैं कि छीमो अपने चाचे के घर में है। हत्ता कि जब 11 अगस्त की सुबह मैं यहाँ आकर एक नामालूम नौजवान लड़की की लाश के हवाले से तफ्तीश करता हूँ तो अल्लाह रखी और सखी मोहम्मद वगैरह को तशवीश होती है कि कहीं वो नामालूम लड़की इनकी छीमो तो नहीं। आप गौर फरमाएं चौधरी साहब। मैंने सवालिया अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा, एक गहरी सांस खारिज की और सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, मौजूदा हालात व वाक़यात में छीमो की मौत का सिर्फ एक ही मतलब निकलता है और वो ये कि 9 अगस्त की शाम वो अपने चाचा सखी मोहम्मद के घर से निकलकर इस बंदे के पास पहुंची जो इस गुनाह में उसका शरीके कार था। छीमो ने इस सारी सूरत हाल बताने के बाद उससे शादी का मुतालबा किया होगा। वो शख्स किसी भी तौर शादी के लिए तैयार नहीं हुआ होगा। छीमो ने इसे संगीन नताइज की धमकी दी होंगी। इस शख्स ने किसी भी खराब सूरत हाल से महफूज रहने के लिए किसी बहाने या धोखे से छीमो को जहर खिला दिया और फिर जब सरीउल असर जहर ने छीमो का काम तमाम कर दिया तो इस जालिम शख्स ने छीमो की लाश को दरिया की मौजों के हवाले कर दिया।
चीमो शाम के वक्त सखी मोहम्मद के घर से निकली थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मौत रात 8 और 10 बजे के दरमियान वाक़ हुई है। इसका मतलब है कि इसने मज़कूरा कातिल के पास बहुत सा वक्त गुजारा था, लिहाजा इस कातिल को किसी भी खतरनाक कार्रवाई के लिए अच्छा खासा मौका मिल गया होगा। इसने चीमो को राह से हटाने ही में अपनी आफियत जानी होगी। चौधरी कादिर बख्श ने बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर ठहरे हुए लहजे में बोला, मलिक साहब, आपने जो कुछ फरमाया है इसमें मफरूजात का बड़ा अमल दखल है। यूं हुआ होगा, वो हुआ होगा, वगैरह वगैरह। इससे मसला तो हल नहीं होगा ना? मसला हल हो जाएगा चौधरी साहब, मैंने नहायत ही ठोस लहजे में कहा। जब वो कातिल मेरी तफ्तीश की छुरी के नीचे आएगा ना, तो मेरे बयान करता तमाम तर मफरूजात हक़ाइक़ में बदल जाएंगे। वो खुद ज़बान से अपने जुर्म का इकरार करेगा। लेकिन आप इस शख्स को तलाश कैसे करेंगे? वो उलझन ज़दा नज़रों से मेरी जानिब देखते हुए बोला, अब तो चीमो भी जिंदा नहीं रही कि वो इसकी निशानदही कर सकती। कातिल तक रसाई हासिल करने के लिए मुझे चीमो की निशानदही की ज़रूरत नहीं चौधरी साहब, मैंने अटल अंदाज में कहा। मैंने शख्स का सुराग लगा लिया है। कौन? चौधरी पहलू बदलते हुए इस्तिरारी लहजे में बोला, कौन है वो शख्स? आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आपको यकीन नहीं आएगा चौधरी साहब, आप बताएं तो। इसकी बेचैनी सातवें आसमान को छूने लगी। मैंने चटानी लहजे में कहा, इस शख्स का नाम है चौधरी नादिर बख्श। क्या? चौधरी कादिर उछल पड़ा। यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने नीम तारीकी और मलगजे उजाले में निशाना बांधकर एक तीर चलाया था, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक टारगेट के बहुत करीब जाकर लगा था। हालात व वाक़ियात की रोशनी चूंकि मुझे राह दिखा रही थी, लिहाजा मैं अंधेरे में तीर छोड़ने ऐसी कैफियत का शिकार नहीं था। चौधरी के बेसाख्ता उछलने ने मुझे शेर बना दिया। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ चौधरी साहब, और पूरी तहकीक करने के बाद ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की और कहा, मुझे बावसूख ज़राए से पता चला है कि पिछले कुछ अरसे से चीमो और चौधरी नादिर बख्श के दरमियान खासा संजीदा ताल्लुक रहा है। आप अपने बेटे और उसकी गैर नसाबी सरगर्मियों को मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं, लिहाजा मैं इस खास जाविये से कोई तफसील पेश करना ज़रूरी नहीं समझता। मैं रुका, फिर इजाफा करते हुए कहा कि 9 अगस्त की शाम चीमो अपने चाचा के घर से निकली और अपने घर आने के बजाय वो इस डेरे की सिम चली गई जो दरिया के किनारे वाक़ है। वो डेरा एक तरह से नादिर शाह की बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता है। चीमो ने जो संगीन बोझ उठा रखा था, वो इसके बारे में चौधरी नादिर से दो टोक बात करने के लिए डेरे पर गई थी, लेकिन इसे क्या मालूम था। आप बावसूख ज़राए की बात कर रहे हैं? वो मेरी बात काटते हुए तेज लहजे में बोला, क्या आपको ये सब कुछ अल्लाह रखी ने बताया है? मैंने कहा, अल्लाह रखी का इन मालूमात से कोई ताल्लुक नहीं। फिर आपको कैसे खबर हुई? चौधरी साहब, आप जानते हैं, पुलिस के अपने खुफिया ज़राए होते हैं, हमारे मुखबिर हर जगह हर इलाके में। मैंने अचानक जुमला अधूरा छोड़कर बैठक के बंद दरवाजे की सिमत देखा। दरवाजे के किवाड़ भिड़े हुए थे, ताहम कुंडी नहीं लगी हुई थी। अपने बयान के दौरान में मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई शख्स इस बंद दरवाजे के पीछे मौजूद है और नहायत ही खुफिया तरीके से हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है। ये एहसास इतना फौरी और ताकतवर था कि मैं अपनी बात को नामुकम्मल छोड़कर दरवाजे की जानिब देखने पर मजबूर हो गया था। क्या हुआ? चौधरी कादिर बख्श ने उलझन भरे लहजे में मुझसे पूछा। कोई हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है, मैंने मोहतात लहजे में कहा। वो बेजारी से बोला, आपको वहम हुआ है। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। फिर इससे पहले कि मैं बैठक के दरवाजे की तरफ पेशकदमी करता, दरवाजे की दूसरी जानिब कुछ इस नौयत की आवाज़ें उभरी जैसे कोई अफरा तफरी में वहां से रुखसत होने की कोशिश कर रहा है। मैंने किसी चीते के मानिंद बंद दरवाजे की सिमत छलांग लगा दी। मैं नहीं जानता था कि चौधरी कादिर बख्श अपनी नशिस्त पर बैठा रहा था या वो भी मेरे पीछे ही सूरत हाल जानने के लिए बैठक से निकल आया था। जब मैंने बैठक से बाहर कदम रखा तो एक पस्ता कामत शख्स को हवेली के गेट में से बाहर निकलते हुए देख लिया। वो पीछे मुड़कर देखे बगैर तकरीबन दौड़ते हुए गेट के उस तरफ चला गया था। मैंने एक लम्हा सोचे बगैर इस पस्ता कामत शख्स के ताक़ुब में दौड़ लगा दी। यकीनन यही शख्स बैठक के दरवाजे से लगा खड़ा था। मैं मज़कूरा शख्स का चेहरा नहीं देख सका था, लेकिन मैं जैसे ही हवेली के गेट से बाहर निकला वो मुझे नजर आ गया। वो शख्स ऐसी हड़बोंग में भागा था कि सामने से आता हुआ कांस्टेबल भी उसे नजर न आया और वो सीधा इससे जा टकराया। इसी लम्हे मैंने तहकमाना अंदाज में कांस्टेबल से कहा, चौधरी फरीद, पकड़ो इसे, जाने न पाए।
चौधरी फरीद कांस्टेबल पकड़ने, जकड़ने, दबोचने, झपटने का माहिर था। मेरा तहखाना इशारा पाते ही उसने मज़कूरा पस्ताकामा शख्स को फौरन अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस शख्स की उम्र 28-29 साल होगी। वो दुबला पतला और फुर्तीला इंसान था, लेकिन चौधरी फरीद भी ऐसी हंगामी सूरत हाल से निपटने में बड़ी महारत रखता था। इसने पलक झपकते में पस्ताकामा शख्स की फुर्ती तमाम कर दी। इस लम्हे मुझे अपने अकब में चौधरी कादिर बख्श की सरसराती हुई आवाज़ सुनाई दी। ये तो वारसी है, नादिर का ख़ास आदमी। अब तो सारी बात आपकी समझ में आ गई ना चौधरी साहब, मैंने तंजिया लहजे में कहा। इसने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय तहकमाना अंदाज में इस पस्ताकामा शख्स से कहा, वारसी बैठक में आ जाओ। थोड़ी ही देर के बाद मैं एक मरतबा फिर चौधरी कादिर बख्श की आलीशान बैठक में बैठा हुआ था, लेकिन इस बार मेरे और चौधरी के अलावा वारिस अली उर्फ वारसी भी वहाँ मौजूद था। वो सर झुका एक जानिब खड़ा था। बैठक में इस दफ़ा कदम रखने से पहले मैंने चौधरी फरीद को एक तरफ ले जाकर ये हिदायत कर दी थी कि वो फौरन डेरे पर पहुँचे और नहायत ही खुफिया अंदाज में छोटे चौधरी नादिर बख्श की निगरानी शुरू कर दे। वो मेरी बात समझ गया और इस बात में सर हिलाते हुए हवेली के गेट की सिमत बढ़ गया था। थाने से रवाना होते वक्त मैंने उसे चौधरी नादिर के हवाले से अच्छी तरह ब्रीफ कर दिया था, लिहाजा वो खासा चौकन्ना और चाको चौबंद था। चौधरी के और मेरे दरमियान थोड़ी देर पहले जिस नौयत की गुफ्तगू हो रही थी, उसने चौधरी को अपने बेटे के हवाले से बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। वो किसी भी तौर मेरे पेश करदा हक़ाइक़ पर यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन फारसी के किरदार और गिरफ्तारी ने चौधरी की परेशानी में बेहद इजाफा कर दिया। लिहाजा वारसी से पूछगछ का आगाज़ उसी ने किया। वारसी, तुम इधर बैठक के बंद दरवाजे के पीछे छुपकर क्या कर रहे थे? वारसी रंगे हाथों पकड़ा गया था, लिहाजा बौखलाहट में वो ढंग का कोई बहाना भी न कर सका। जब उसने आएं बाएं शाइन शुरू की तो मैंने कर्जदार आवाज़ में कहा, चौधरी साहब, ये पापी शराफत की ज़बान नहीं समझेगा। मैं इसे बांध कर अपने साथ ले जा रहा हूँ। जब वहाँ इसकी तशरीफ़ पर 9-4 के छित्तरों की बारिश होगी तो इसकी ज़बान किसी रिकॉर्ड की तरह बोलने लगेगी। कई दिनों तक ये तशरीफ़ के बल बैठने के काबिल नहीं रहेगा और न ही किसी को बता सकेगा कि आखिर वो बैठे बिठाए अचानक किस मर्ज में मुब्तला हो गया है। वारिस ने सरासीमा नज़र से मेरी जानिब देखा। चौधरी कादिर बख्श ने कुसीले लहजे में से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम दरवाजे के बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं चौधरी जी, वो कनखियों से मेरी तरफ देखते हुए चौधरी से बोला, बस जी, मैं तो इधर से गुजर रहा था। थानेदार साहब को खामखा मुझ पर शक हो गया है। ओए खामखा की औलाद, मैंने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा और सख्त लहजे में कहा, अगर तुम बस ऐसे ही इधर से गुजर रहे थे तो फिर मुझे देखकर भागे क्यों? तुम ऐसी अफरा तफरी में हवेली से बाहर निकले थे कि जैसे बावले कुत्तों का एक कौल तुम्हारी बोटियां भभोड़ने के लिए ताकुब कर रहा हो या जहन्नमी बलाएं तुम्हारा पीछा कर रही हों और इसी बौखलाहट में तुम मेरे सिपाही से भी टकराए। बस ऐसे ही गुजरने वालों के भला ये करतूत होते हैं। चौधरी ने वारसी की मुजरिमाना कैफियत देखी तो कुसीले लहजे में बोला, बताओ वारसी, तुम किसके कहने पर हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे? अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा लूंगा। वो सहमी हुई रहम तलब नजरों से चौधरी कादिर बख्श की तरफ देखने लगा। मैंने कहा, चौधरी साहब, आप ये खाल खिंचवाने की जहमत ना करें। मेरे थाने में इस नौयत के कामों के लिए बड़ा शानदार बंदोबस्त मौजूद है। फिर मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ और वारसी की जानिब पेशकदमी करते हुए कहा, मैं इसे अपने साथ थाने लेकर जा रहा हूँ, सिर्फ 1 घंटे की खातिर तवाज़ो से। इसके बदन का एक एक अज़ू बोलने के काबिल हो जाएगा। इसके अंदर से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलेगी, मुझे आप लोगों की बातें सुनने के लिए। चौधरी कादिर बख्श ने हुक्म दिया। कादिर बख्श नहीं, नादिर बख्श। वो बोलते बोलते यकलक खामोश हो गया और फटी फटी आंखों से कभी मुझे और कभी बड़े चौधरी को तकने लगा। मेरा नफ्सियाती हरबा बड़ा कारगर साबित हुआ था। मैंने दानिस्ता अपने बयान में नादिर के बजाय कादिर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ताकि वारसी को ट्रैप कर सकूं और उसने बड़ी आसानी से मेरे जाल में कदम रखा था। इन लम्हात में पस्ता कामत फितना परवर वारसी इस कदर खौफजदा और सहमा हुआ था कि इसके हवास ने काम करना छोड़ दिया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या ना कहे। एक तरफ चौधरी कादिर बख्श उसे खाल खिंचवाने की धमकी दे रहा था और दूसरी जानिब मैं इसकी तशरीफ को चंद दिनों के लिए नाकाबिल इस्तेमाल बनाने की बात कर रहा था।
और इसकी सरासीमा आंखें बता रही थीं कि इसे यकीन है हम में से कोई भी उसे खाली खुली धमकियां नहीं दे रहा, बल्कि हम जो कह रहे हैं वो कर भी गुजरेंगे। चौधरी कादिर बख्श ने खूंखार लहजे में दरियाफ्त किया, क्या चौधरी नादिर ने तुम्हें इस काम पर मामूर किया था? चौधरी साहब, सच इसकी जबान से फिसल चुका है, मैंने बड़ी रसान से कहा। वो मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए वारसी से बोला, तुम गूंगे क्यों हो गए हो? बदबख्त, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या मैं तुम्हें करमदीन लोहार की दुकान में ले जाऊं और उसके आग में अंगारा जंबूर से पकड़कर तेरी जबान को बोलने पर मजबूर करूं? तुम क्या समझते हो? क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? इंसान सबसे ज्यादा अपनी जात से मोहब्बत करता है और जब उसकी जान पर बनाए तो वो सारी वफादारियों को पसे पुश डालकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। वारसी चौधरी कादिर बख्श के जलाल और गजब से बखूबी वाकिफ था, लिहाजा उसने अपनी जान की अमान चाहते हुए बड़े वाज़े अल्फाज में कह दिया, जी चौधरी साहब, इस काम के लिए मुझे छोटे चौधरी साहब ने ही हुक्म दिया था। छोटे चौधरी साहब उधर डेरे पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें रिपोर्ट देने जा रहा था कि उसने जुमला अधूरा छोड़ा और मानदाना नजर से मुझे देखने लगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कादिर बख्श से कहा, चौधरी साहब देख लें, मैंने कहा था ना, मेरे मफरूजात बहुत जल्द संगीन और तल्ख हकाइक में बदल जाएंगे। मुजरिम मेरी तफ्तीश की छुरी तले आ चुका है और आप जानते हैं कि चौधरी नादिर से इसके जुर्म का इकबाल करवाना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। चौधरी कादिर बख्श ने तशवीश भरी नजरों से मुझे देखा, फिर वारसी की तरफ रुख करके जारिहाना अंदाज में बोला, ओए बदबख्त, तुम बाहर जाकर बैठो। मैं समझ गया कि चौधरी कादिर बख्श तन्हाई में मुझसे कोई बात करना चाहता है और मुझे ये भी अंदाजा था कि वो किस किस्म की बात करेगा। चौधरी के इशारे पर वारसी बैठक से निकलने लगा तो मैंने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा, चौधरी साहब ने बाहर जाकर बैठने को कहा है तो उधर बैठे भी रहना। तुम्हारी हैसियत एक अहम गवाह जैसी है, अगर तुमने इधर उधर होने की कोशिश की तो याद रखो जिस्म पर शहद मिलकर। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी मैं समझ रहा हूँ, वो मुर्दासी आवाज में बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा, इधर ही मौजूद रहूंगा। वारसी के जाने के बाद मैं चौधरी कादिर बख्श ने मुझसे नर्म लहजे में हस्बे तवक्को कहा, मलिक साहब, कहानी समझ में आ रही है, लेकिन अगर आप चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मसलन मैं क्या चाहूँ तो? मैंने खासे रूखे लहजे में पूछा। वो आजिजी से बोला, मैं नादिर को इधर ही बुला लेता हूँ, इससे जो भी पूछगछ करना है यहाँ बैठक ही में कर लें। मेरा ख्याल है कि घर का मामला घर ही में निमट जाए तो अच्छा है। चौधरी साहब, आप या तो हालात की संगीनी को समझे नहीं हैं और या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मुझसे कोई डील वगैरह हो जाएगी। मैंने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा, मेरा नाम मलिक सफ्दर हयात है चौधरी साहब, मैं 1 साल से इस इलाके में थानेदारी कर रहा हूँ। आपको मेरे मिजाज, स्टाइल और उसूल पसंदी के बारे में तो अच्छी तरह मालूम ही होगा। जनाब, आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। चौधरी कादिर बख्श लजाजत भरे लहजे में बोला, मैं बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ चौधरी साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आपका यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि ये घर का मामला है और घर ही में निमट जाएगा। एक इंसान की जिंदगी ज़ाया हुई है, इसे जहर देकर मारा गया है, यह कत्ल की एक संगीन और शफाक वारदात है। चौधरी कादिर बख्श हालात की नज़ाकत का बखूबी अंदाजा लगा चुका था। वो अपने बेटे के मजमूम करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ था। किसी जमाने में वो खुद भी इस मैदान का एक बड़ा खिलाड़ी रहा था। छीमो जिन हालात से गुजरकर मौत के मुंह में गई थी, चौधरी को इसका एहसास हो चुका था। ऐन मुमकिन था कि वो छीमो और नादिर के ताल्लुकात से भी वाकिफ हो, लेकिन इस वक्त चूंकि उसके बेटे की जिंदगी पर बन आई थी, इसलिए वो मुझे शीशे में उतार कर अपने बेटे को बचाने का आगाज कर रहा था और ख्वाहिशमंद था। उसने मुझसे कहा, मलिक साहब, आप बादशाह हैं, जो चाहें कर सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। मैं बादशाह नहीं हूँ चौधरी साहब, मैंने दो टोक अंदाज में उस पर वाज़े करने की कोशिश की, मैं सिर्फ आवाम का खादिम हूँ। बादशाह वाकई बड़े बाख्तियार होते हैं, इंसान की नस्लें ख़त्म कर दें। फिर मैंने थोड़ी देर तवक्कुफ किया और कहा, चौधरी साहब, चुटकी बजाते में मैं स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह नहीं कर सकता। एक बात नोट कर लें आप, ये मामला घर में नहीं निपट सकेगा। चौधरी नादिर से जो भी पूछगछ करना होगी वो उधर थाने में ही होगी। छीमो दोबारा जिंदा तो नहीं हो सकती। इसके मैंने फौरन उसकी बात काटी और तलखी भरे लहजे में कहा, अगर छीमो दोबारा जिंदा नहीं हो सकती
तो आपका क्या मतलब है? इसके कातिल को आज़ाद छोड़ दिया जाए? वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में बोला, अगर आप चीमू की मौत को एक हादसा करार देकर इस केस की फाइल बंद कर दें तो मैं हर्जाने के तौर पर आपको मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। ये मुमकिन नहीं है चौधरी साहब, मैं ये कहते हुए उठकर खड़ा हो गया। शायद आपको मालूम नहीं कि पोस्टमार्टम और लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट की 3 कापियां तैयार की जाती हैं। एक कापी अस्पताल के रिकॉर्ड में रहती है, दूसरी कापी पोस्टमार्टम शुदा लाश के साथ मुतालिका थाने में इंचार्ज को भेजी जाती है और तीसरी कापी एसपी इलाका या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वालों को रवाना कर दी जाती है। लिहाजा इस वाक्य को एक इत्तफाकिया हादसा करार देने के बारे में तो आप सोचें भी नहीं। वो बहुत दूर की कौड़ी लाया। चीमू की मौत को खुदकुशी के खाने में फिट कर दें आप, अगर थोड़ा सा ताउन आप कर दें तो। वो अपने बेटे को बचाने के लिए हर रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि इसकी किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। चौधरी कादिर बख्श लाख एक माकूल इंसान सही, लेकिन उसके फर्जंदे नाखलफ ने जो कारनामा अंजाम दिया था वो इंतहाई नामाकूल और काबिल मजम्मत था। मेरी देखा देखी चौधरी कादिर बख्श भी उठकर खड़ा हो गया था। मैंने उसकी हवेली से निकलने से पहले उससे कहा, चौधरी साहब, मुझसे आप किस नौयत के ताउन की उम्मीद ना रखें। मेरे लहजे में ऐसी कतईयत थी कि इसे अंदाजा हो गया कि इन तिलों में तेल नहीं है। लिहाजा वो मुझे घूरते हुए गंभीर लहजे में बोला, ठीक है मलिक साहब, मैं तो ये चाह रहा था कि आपसे दोस्ती हो जाए। आप मेरा दोस्ती वाला हाथ झटक कर जा रहे हैं तो आपकी मर्जी है। अब मैं ऊपर ही बात करूंगा। आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करते हैं ना? आपको शायद पता नहीं, मेरी रसाई आईजी साहब तक है। मैं किसी भी तरह अपने बेटे को बचा ही लूंगा। यह आपकी भूल है चौधरी साहब, मैंने दरवाजे की सिमत कदम बढ़ाते हुए कहा। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी पहुंच पुलिस के आला अफसरान तक होगी, मगर शायद आप ये बात नहीं जानते कि मजलूम की आँख की रसाई उस कादर मुतलक तक होती है जो तमाम बादशाहों का बादशाह है। क्या आपने अपनी मिसाल से भी कोई सबक नहीं सीखा? आपका माजी भी तो। मैं जुमला नामुकम्मल छोड़ने पर मजबूर हो गया। इससे पहले कि मेरी बात पूरी होती चौधरी कादिर बख्श के आंसू निकल आए। फिर देखते ही देखते वो ज़ारो कतार रोने लगा। मैं हक्का बक्का इसकी बरसती आंखों को देखता चला गया। चौधरी कादिर बख्श माजी में जिन हालात से गुजरा था उसकी तफसील हाजी मुबारक अली मुझे सुना चुका था। वो अपनी तमाम तर खरमस्तियों से ताइब होकर एक अच्छा इंसान बन गया था, लेकिन चौधरी नादिर ने तारीख को दोहराकर उसे एक इम्तहान में डाल दिया था। कहते हैं कि इस दुनिया में इंसान के लिए सबसे बड़े इम्तहानात सिर्फ 2 हैं। नंबर 1 माल की मोहब्बत, नंबर 2 औलाद की मोहब्बत। इन दोनों मोहब्बतों के लिए वो जायज़ नाजायज़ की पहचान भी भूल जाता है। चौधरी कादिर बख्श को भी बेटे की मोहब्बत ने मजबूर कर दिया था, जो वो माजी के हर सबक को फरामोश करके नादिर को बचाने के लिए मुझसे सौदेबाजी पर उतर आया था। बहरहाल उसकी मौजूदा भीगी हुई कैफियत ने मुझे काफ़ी मुतासिर किया। इसकी गमनाक हालत इस बात का बेयान सबूत थी कि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। आंसू की भी एक ज़बान होती है, अपना एक बयान होता है, और मैं चौधरी कादिर बख्श के आंसुओं के ज़बानो बयान को अच्छी तरह समझ गया था। लिहाजा इससे कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की। इसके बाद के तमाम मराहिल बगैर किसी रुकावट के तय हो गए। चौधरी कादिर बख्श ने पुलिस कार्रवाई में कोई रोड़ा नहीं अटकाया और ना ही दोबारा मेरी मिन्नत समाजत की कोशिश की। इसकी मामला फहमी, फितरत शनासी और माकूल रवि ने मेरा काम आसान कर दिया। चौधरी कादिर बख्श की अफसरदा दिली को देखकर मुझे अफसोस भी हो रहा था, लेकिन इसी अफसरदगी के बीचम बीच उसके चेहरे पर एक सुकून और एक इत्मीनान भी ठहरा हुआ दिखाई देता था, जो कि जाहिर करता था कि कादिर बख्श ने कुदरत के फैसले के सामने गर्दन झुका दी थी।